Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwah, nahmadullah ta'ala alladhi amara bil imani wa muwalatul mu'minin wa bil bara'ati minal kufri wal kafirin. Nashhadu an la ilaha illa huwa waliyul muttaqin. Qarana at-tauhida bi aslil wala wal bara, fala yaqbalu al-awwala illa wa ma'ahu ath-thani. Wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasulihi Muhammad al-qaid ar-rabbani al-mab'uth bi jam'i an-nas ala al-mabda' al-imani wal bara'atu min kufri kulli kafirin wathani aw majusi aw yahudi aw nasrani wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, ta'alu fi hadzal yaumil mubarak, yaum at-tahrir li dawlati Malaysia, wa nashkurullaha ta'ala ala ma an'ama bihi alaina min as-salamati wal itma'innan. فإن ذلك من أكبر النعم ونسأل الله أن يتقبل منا الأعمال الصالحة في هذا الشهر شهر شوال ويتجاوز عما حصل من التفريط والإهمال فإنه تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. عباد الله، قد عظم الله تعالى أصل الولاء والبراء في الدين، أي موالاته وموالاة المؤمنين به وتكفير ومعاداة الكافرين به وجهادهم غاية التعظيم حتى قرنه بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام. فأصل دين الإسلام قائم على إفراد الله بالعبادة، وما العبادة سوى توحيد المحبة المقتضى الخضوع بالطاعة. ومحبة الله تعالى تتجلى في موافقته بحب ما يحب من الأقوال والأعمال والأعيان والأمكنة والأزمنة، وما سوى ذلك وموافقته فيما يبغض من الأقوال والأعمال والأعيان وما سوى ذلك. فإذا معنى الولاء والبراء أن توالي الله تعالى فتوالي أولياءه وتتبرأ من أعدائه وتحب ما يحبه
wa tabghudu ma yabghudu. Wa qad sahha fil hadithi man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Rawahu Abu Dawud min hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu. Faqad jaa taqriru hadzal asl al-azim, aslul wala wal bara ala anha'in. فأولا أمر الله تعالى المؤمنين أن يوالي بعضهم بعضا. قال الحق سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Al-Maidah. ثانيا نفى الإيمان عمن يوالي أعداء الله. قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أيها الإخوة وقد بين الله تعالى هنا أن كل من يرضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين فعاقبته الفلاح كما قال أيضا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وثالثا تبرأوا ممن يوالي الكافرين من دون المؤمنين فقال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. Surah Al-Imran ayat 28. Qala Ibnu Jarir qad bari'a min Allahi wa bari'a Allahu minhu liirtidadihi an dinihi wa dukhulihi fil kufr. Qala Ibnu Katsir naha tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minin an yuwalu al-kafirin wa an yattakhiduhum awliya yusirruna ilaihim bil mawaddah min dunil mu'minin. Thumma tawa'ada ala dhalika faqala ta'ala wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi syai' ay wa man yartakib nahya Allahi fi hadha faqad bari'a min Allahi ta'ala kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah ila an qala wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa as-sabil. Surah Al-Mumtahinah ayat al-ula. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi, hari ini adalah hari di mana rakyat Malaysia menyambut hari kemerdekaan. Di sini perlu kita berhenti sekejap menanya diri kita, apakah kita benar-benar sudah merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari segala penindasan, bebas dari segala perhambaan.
Mungkin kita telah berjaya membebaskan tanah air kita dari cengkaman musuh yang nyata. Tetapi apakah kita telah bebaskan minda, jasmani, harta dan rohani kita serta masyarakat kita dari musuh yang tak nyata dan tak jelas? Penjajahan yang tidak nyata ini dan yang tidak jelas ini adalah lebih bahaya daripada penjajahan yang nyata. Untuk mengetahui penjajahan yang tidak nyata ini, maka kita wajiblah mengetahui dan benar-benar memahami, menghayati serta mempraktikkan suatu konsep yang dikatakan sebagai al-wala dan bara. Sidang jemaah sekalian, atas dasar beriman kepada Allah seperti mana yang terkandung dalam ucapan kalimah tauhid la ilaha illallah, lahirlah prinsip yang dikatakan al-wala, yang menjurus kepada sikap mencintai golongan yang beriman serta menyokong mereka, di samping prinsip al-bara yang menjurus kepada sikap membenci golongan kufar serta memusuhi mereka. Inilah sikap Nabi Ibrahim AS terhadap kaumnya yang menjadi teladan buat umat Islam seluruhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah, ila akhiril ayat. Yang maksudnya, sesungguhnya terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu pada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya, tak kala mereka berkata kepada kaumnya yang kufur, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan segala apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami mengingkarinya, dan dengan ini nyatalah permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu selama-lamanya, sehingga kamu menyembah Allah semata-mata. Surah Al-Mumtahinah ayat nombor 4. Saudara-saudara sekalian, prinsip ini menjadi tunjang kepada akidah setiap seorang Muslim, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman rapatmu, kerana sesetengah mereka menjadi teman rapat kepada sesetengah yang lain. Dan barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai teman rapatnya, maka sesungguhnya dia terdiri dari golongan mereka. Surah Al-Maidah ayat 51. Muslimin dan muslimat, ayat ini menerangkan kepada kita mengenai larangan buat bagi orang Islam untuk mencintai dan menolong, iaitu wala, kepada golongan ahli kitab secara khususnya. Adapun larangan wala terhadap orang kafir secara umumnya, ia terkandung dalam firman Allah surah Al-Mumtahinah ayat nombor 1 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman rapat kamu. Muslimin dan muslimat, di samping cinta dan menyokong dan menjadikan seseorang itu sebagai teman rapat juga termasuk dalam pengertian al-wala. Begitu juga dengan kasih sayang, membantu dan menjadikannya sebagai ketua dan rakan sekutu. Kesemua ini termasuk dalam pengertian al-wala yang hanya boleh ditujukan buat Allah, Rasulullah, agama Islam dan orang-orang Islam. Selain itu dilarang. Untuk itu, orang Islam dilarang daripada mencintai dan menyokong orang kafir walaupun mereka terdiri daripada kaum keluarga sendiri, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 23 yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan adik-beradik kamu sebagai teman rapat kamu jika sekiranya mereka memilih untuk kufur dan tidak mahu beriman.
Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman rapatnya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Oleh itu, umat Islam dilarang daripada menyayangi orang kafir serta menyokong mereka. Sebaliknya, umat Islam diwajibkan untuk menyayangi orang Islam serta menyokong mereka sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya, yang bermaksud sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk, yang tunduk menjunjung perintah Allah. Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman itu sebagai penolongnya, maka berjayalah dia. Kerana sesungguhnya golongan yang berpegang kepada agama Allah, itulah yang akan tetap menang. Surah Al-Maidah ayat 56 dan 55 dan 56. Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan bersikap kasih sayang sesama mereka. Surah Al-Fath ayat 29. Dan ianya bertepatan dengan firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Muslimin dan muslimat, inilah sikap orang-orang Islam sesama saudara se-Islam yang lain. Walaupun tiada pertalian darah di antara mereka, berlainan tempat tinggal, dan barangkali tidak pernah pun bersua, malah hidup pun mungkin pada zaman yang berlainan, mereka tetap mengasihi sesama saudara seagama, mendoakan kebaikan serta meminta keampunan Allah buat mereka. Firman Allah dalam surah Al-Hasyr, dan orang-orang Islam yang datang sesudah mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. All praises to Allah, the compassionate, the merciful. We thank Allah for giving us this wonderful country that we call our home, where we enjoy peace and security. Brothers and sisters, today the Malaysian people are celebrating the Independence Day. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us peace and security. We thank Him for all of His wonderful gifts upon us that we enjoy today. Gift of faith, gift of life, health, family, and peaceful place to seek knowledge, to seek skills and experiences that would assist us to understand the purpose of life on this earth. Dear brothers and sisters, in the current modern age, we find that the Muslims in a pit of darkness. Many Muslims of today have adopted the way of the enemy. They forbid the good and enjoin the forbidden. They imitate the disbelievers and chose them as their friends and trustees. They mock believers who oppose the ways of the disbelievers and hypocrites.
They help to deviate people from the path of Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. They have left jihad for the pleasure and pursuits of the material world. They have abandoned Sharia and adopted Jahiliyyah. These people have strayed from the straight path and they have turned away from al-wala wal-bara, and as a result have fallen into the trap of shaitan. One of the aspects of Iman is al-wala wa al-bara, that is loving and hating for the sake of Allah alone. It is one of the most important beliefs of Islam after Tawheed. Allah says in His book, the meaning, let not the believers take disbelievers for their friends in preference to believers. Whoever does this has no connection with Allah unless you are guarding yourself against them as a precaution. Allah bids you to beware of Himself, and to Allah is the journey. Brothers and sisters, the reason why al-wala wal-bara is so important in Islam is because if it is taken into practice, it can remove all the characteristics of Jahiliyyah from the Muslim Ummah. It guarantees the preservation of the Ummah, and it distinguishes the believer from the disbeliever. When one loves and hates for Allah's sake only, they are raised degrees higher than those who love, hate, and act based on their own desires, or fake gods, or for other meaningless things. Allah states in His speech, those who believe do not battle for the cause of Allah, and those who disbelieve do battle for the cause of idols. So fight the friends of shaitan. Surely shaitan's strategy is always weak. Surah An-Nisa verse 76. Dear brothers and sisters, only the people who love and hate for the sake of Allah will act upon this command. These are the people that understand the meaning of al-wala and bara. The Prophet ﷺ said, the strongest bond of faith is loyalty for the sake of Allah and opposition for His sake, love for the sake of Allah and enmity for His sake. But what does this love and enmity exactly mean? Loving for the sake of Allah means to love Allah and to show loyalty to Him by following His Sharia. It means to love all that is good and permissible in the Quran and Sunnah. This type of love requires one to defend Allah's deen and to preserve it. It is to love those who are obedient to Allah and to defend and assist them. Dear brothers and sisters, enmity for the sake of Allah signifies showing anger towards those who oppose Allah, His Messenger sallallahu alaihi wasallam, His deen, and the believers. It is to struggle and fight against them in order to uphold and spread the way of Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. There is a brilliant example of this in Ibrahim alayhi salam, as narrated by Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Mumtahinah, verse number 4. There is a good example for you in Ibrahim and those with him when they told their people, surely we disassociate ourselves from you and all that you worship beside Allah. We have done with you, and there has arisen between us and you enmity and hate forever until you believe in Allah alone. Brothers and sisters, al-wala wal-bara requires one to align oneself with Allah, His Messenger sallallahu alaihi wasallam, and the believers wherever they are found, against the disbelievers, even if it is against their own relatives. We see this in the example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who fought against his own relatives and his own clan,
all for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wala wal-Bara aims to purify the society and rid the people of all vices. For example, we are required to oppose the way of the disbelievers. One of their habits is wasting their time in pursuing their own material desires. A Muslim who does not act upon al-wala wal-bara will imitate this habit and therefore become neglectful of his duties to Allah subhanahu wa ta'ala. This will lead to a corrupt person who will end up raising a corrupt family, which will corrupt the community in whole. Brothers and sisters, if we look at the situation today, how many Muslims today are willing to leave their worldly pursuits and come to the aid of Islam and their Muslim brothers and sisters and fight for Allah's cause against his and our enemies? How many of them will act upon al-wala wal-bara, which is called for today? The religious situation of the Muslims of today is very pitiful and sad, and the answer is that only a handful will run out to assist Allah and the faithful believers. If the believers join together as one brotherhood, sharing a mutual love and hate for the sake of Allah, Islam will come out on top regardless of how powerful their enemies may be. When the Prophet ﷺ and his companions radiallahu anhum fought their battles, their enemies were always more in number and had better armor and better preparation. But the Muslims were victorious as in the Battle of Badr. They shared one cause, fighting for the sake of Allah. Today, we need Muslims to do the same for their fellow Muslims. But where are they? Al-Wala wal-Bara is something which is lacking in the hearts and actions of Muslims worldwide. It is one of the more important aspects of Islam. It was because of this aspect that the companions and their chief leader Muhammad sallallahu alaihi wasallam together peacefully conquered lands and hearts all over the globe by the will and grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear brothers and sisters, behold, Allah and His angels shower blessings on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. O you who believe, ask for the blessings on him and salute him with a worthy greeting. O Allah, send your greetings upon Muhammad and his family, just as you send your greetings on Ibrahim and his family. O Allah, send your blessings on Muhammad and his family, just as you blessed Ibrahim and his family. In both worlds, you are praiseworthy and exalted. ثم صلوا وسلموا على هادي البشير والسراج المنير فقد أمركم الله بذلك اللطيف الخبير فقال سبحانه وتعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الرحمة والهدى وعلى آله الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين واخذل اليهود والنصارى ومن شايعهم وسائر الكفرة والملحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام
والمسلمين اللهم أعنهم عن القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان واجمع بهم كلمة المسلمين يا أكرم الأكرمين اللهم لا إله إلا أنت العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في سوريا اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان اللهم إننا ننشدك عهدك ووعدك اللهم أنزل نصرك وتأييدك أنت عضيدهم وأنت نصيرهم وبك يقاتلون اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم من آذاهم فآذه ومن عاداهم فعاده اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم ربنا أنت عضيدنا وأنت نصيرنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة